आज आमे बनेबा पूरा नुआ शैली रे छतु आंबुल बेसर। किछि लोक कहंती बेसर तरकारी पिता ही जाउची। आजिर एई वीडियो देखिला परे आपनक तरकारी केबे पिता लागिबो नाही। सब बळे एमिति उपाय रे बनेबा पई पसंद करिवे। रेसिपी पसंद आसिले प्लीज वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गटे शेयर करंतु। चैनल ले नुआ थिले तळे थिबा ब्लैक कलर सब्सक्राइब बटन रे प्रेस करी चैनल को सब्सक्राइब करंतु। नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाइबा पई बेल आइकन रो ऑल ऑप्शन रे प्रेस करंतु। जय जगन्नाथ, मो सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुच्ची सस्मिता स्टार किचन को। आजिर छतु तरकारी पई मु आधा केजी ओजन पाଳ छतु नेची। जेहेतु मु ओडिशा बाहर रहूची, ओडिशा बाहर ए पाଳ छतु मिले नाही। एतिकी छतु मु ओडिशा रो मगैथिली, सेति पई छतु टिके फुटी जाईची। आपण चाहिले पूरा कढ़ छतुरु ए तरकारी बने परिबे, किंतु बहुत थर मु देखिची छतु टिके फुटी गले बेसर तरकारी रे खाइबा पई भल लागे। एबे आमे छतु को सफा करिबा। तळे थिबा एई कला अंश को बाहर करिबा। तापरे नाड़ जदि बड़ साइज रो थिबो मझिरु दुई खंड करी काटि नै परिबे। जदि छतु बड़ थिबो आपण माने चाहिले मझिरु दुई खंड करी काटि नै परिबे, नहले सेमिति गोटा भी रखि परिबे। किछि लोक छतुरो एई तळे थिबा गेंडु परी गोल अंश को बाहर कर नियंती। मु किंतु बाहर करे नाही। छतुरो सबु अंश रहिले तरकारी रे खाइबा पई भल लागे। दर्शक बंधु, जदि आपण माने फेसबुक पेज रो वीडियो देखुचंती, दया करी फेसबुक पेज को फॉलो करिवे। किछि छतु को मझिरु मु दुई खंड करी काटिली, किछि छतु गोटा रखिली। 500 ग्राम छतुरु एतिकी बाद हे गला। एबे आमे छतु को धोइबा। गोटे बड़ बोल रे किछि पानी नबा। पानी रे अल्प लूण दबा, अल्प हळदी गुंड दबा। लूण हळदी पानी रे छतु को किछि समय बुडेई रखिले छतु रे जदि किछि पक्क अपरिष्कार जिंस थिबो ताहाले बाहरी जिवो। बोल टिके छोट हे गला। आउ गोटे बड़ बोल को मु ट्रांसफर करली। एबे 10 रु 15 मिनिट आमे लूण हळदी पानी रे छतु को बुडेई रखिबा। 15 मिनिट परे छतु को टिके घसी नबा। छतु मुंड रे टिके कादुआ अंश लागि थाए, सेति पई मुंड रे एमिति आपण माने घसी घसी धोइ नेबे। लूण हळदी पानी रु बाहर करी आपण चाहिले भलो पानी रे थरे दुई थर धोइ नेबे, नहले सेमिति भी बनै परिबे। तापरे अल्प छतु को हाथ रे धरिबे। हाथ रे हल्का प्रेस करिवे, किंतु पानी भलो भाबरे बाहर करिवे। बेसी जोरे प्रेस करिवे नाही, नहले छतु भांगी गुंड हे जिवो। एबे देखंतु सबु छतु को हमें पानी रु चिपुडी नेले। एतिके अपरिष्कार पानी बाहरिला। थरे पानी रु चिपुडी सारिबा परे आउ पानी रे धोइबे नाही। एतिकी छतु पई मु दुईटी मीडियम साइज रो आलू नेची। आलू पतला काटिबे, तरकारी रे बहुत जल्दी सिझी जिवो। एबे चलंतु तरकारी बनेबा स्टार्ट करिबा। कढ़ाई गरम करी 2 चम्मच सरिष तेल दबा। तेल गरम हे जिबा परे प्रथमे आलू को दबा। आलू को देखि स्वाद अनुसार लूण, अल्प हळदी गुंड दबा। जेहेतु आमे आलू को पतला काटिचे, आलू को कवर करिबा दरकार नाही। सेमिति गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी आलू को टिके लाल कलर हेला पर्यंत आमे भाजी नबा। आलू एमिति लाल कलर हे जिबा परे बाहर को बाहर करि आनिबा। एबे आलू भाजी रेडी हे गला। सेई कढ़ाई रे तेल अछि, सेई तेल रे काटी रखिथिबा छतु दबा। एबे आउ छतु रे लूण हळदी दबा दरकार नाही। छतु दे सारिबा परे जमा गैस रो फ्लेम लो रखिबे नाही। गैस रो फ्लेम हाई रखी छतु को भाजिबा। छतु भाजिबा समय बहुत पानी बाहरिबो। गैस रो फ्लेम लो रखिले छतु पूरा घांटी जिवो। मीडियम हाई फ्लेम रे आपण माने छतु को भाजिबे। धीरे धीरे छतुर थिबा पानी कमी जिवो। एमिति लाल कलर हे जिवो। एमिति लाल कलर हेले छतु को बाहर करि आनिबा। तरकारी पई हमको बेसर मसला दरकार। एई बेसर मसला को मु तरकारी बनेबार आधा घंटा आगरु बनेइथिली। चालंतु देखिबा एई मसला रे मु सब कोन कोन देइची। गोटे छोट चमच हळदिया सरिष। हळदिया सरिष बेसी राग न थाए। गोटे छोट चमच कला सरिष। छोट दाना वाला सरिष नेबे नाही, बड़ दाना वाला सरिष नेबे। बड़ दाना सरिष रे बेसर तरकारी रो टेस्ट बहुत बढ़िया आसे। आपण चाहिले केवल गोटे प्रकार रो सरिष नै परिबे, किंतु दुई प्रकार रो सरिष मिसै कि नेबे तरकारी रे बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो। गोटे छोट चमच जीरा, गोटे छोट चमच कंचा धनिया दबा। 8-10 टी गोलमरच दबा। तरकारी रे बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो। राग पई 2टी सुखिला लंका दबा। आपण चाहिले एई मसला रे अल्प पानी देई 15-20 मिनिट पानी रे बतुरै नै परिबे। जदि पानी रे बतुरै नथिबे ग्राइंडर जार रे देई जमा पानी देबे नाही। प्रथमे सुखिला ग्राइंड करि आनिबे। प्रथमे सुखिला ग्राइंड कले तापरे पानी देई मसला बाटिले मसला पूरा चिकन भाव रे बाटी जिवो। तापरे 12 रु 14 टी रसुण दबा। रसुण टिके अधिक देबे, बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो। आधा इंच रु भी कम अदा दबा। जदि आपण मानको बेसर तरकारी रे अदा पसंद नुए, अदा स्किप करिवे। 2-3 पिंच हळदी गुंड दबा, अल्प लूण दबा। बेसर मसला बाटिबा समय अल्प लूण हळदी देई बाटिबे। बेसर मसला जम्मा पिता लागिबो नाही। एटा होची स्पेशल टिप्स। दरकार मुताबक पानी देई ई मसला को पूरा चिकन भाव रे बाटी आनिबे। मसला को जमा खदड़ रखिबे नाही। मसला खदड़ रहिले तरकारी रे पिता लागिबो।
ଯେତେବେଳେ ବି ତରକାରୀ ବନେଇବେ ତରକାରୀ ବନେଇବାର ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମସଲା ବାଟିବେ, ତାହେଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ତରକାରୀରେ ମସଲା ଜମା ପିତା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କଢ଼େଇ ଗରମ କରି 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, 10-15ଟି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ତାପରେ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ସାଇଜର ପିଆଜ ଦେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ ରଖି ପିଆଜକୁ ହାଲକା ଲାଲ କଲର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ଏତିକି ଭାଜିଯିବା ପରେ 2ଟି ମିଡିୟମ ସାଇଜର ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ଦେବା। ଟମାଟୋ ଟିକେ ଖଟା ରହିଲେ ତରକାରୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଳୁ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଆଳୁ ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ କେବଳ ଛତୁ ଝୋଳକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ବେସର ତରକାରୀର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଏ, ଅଳ୍ପ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ତରକାରୀର କଲର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଅପସନାଲ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଟମାଟୋ ମସଲାକୁ ଟିକେ କଷି ନେବା। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖିବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ରଖି ବେସର ମସଲା ଦେବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା। ବେସର ମସଲା ଦେବା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖିବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ, ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟି ନେବେ। 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଘାଣ୍ଟିବେ। ହାଲକା ହାଲକା ଫୁଟ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡିୟମ ରଖି ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ନେବେ। ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନେ ବେସର ମସଲା ବନାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ବେସର ତରକାରୀ ଜମା ପିତା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହି ମସଲା ସହିତ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଳୁକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ରଖି 2 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ 2 ଥର, ତାମାନେ 4 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମସଲା ବି କଷିଯିବ, ଆଳୁ ବି ସିଝିଯିବ। 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଯାଇଛି, ତାମାନେ ଆମର ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଯାଇଛି। ମସଲାର କଲର ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଆଳୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ 2 ଗ୍ଲାସ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବା। ଆପଣମାନେ ପାଣି ଦେଖିକି ଦେବେ। ବେସର ମସଲା କଷି ସାରିବା ପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ, ଜମା ଗରମ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତରକାରୀରେ ଖଟା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେବା। 2ଟି ମିଡିୟମ ସାଇଜର ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେବେ, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଖଟା ହେବ। ଆମ୍ବୁଲକୁ ଧୋଇ ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ହେଲା ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ନେଇଥିଲି। ପାଣି ଫୁଟିବା ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଦେବେ। ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳ ସହିତ ଫୁଟି ଝୋଳ ଖଟା ହେଇଯିବ। ଏବେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରି କଭର କରିବା, ପାଣି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିଯିବ। ଝୋଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଝୋଳ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଛତୁକୁ ଦେବା। ଛତୁକୁ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଲୋ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 4-5 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ବୁଲର ଫ୍ଲେଭର, ବେସର ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ଛତୁ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଟା ଆମ ତରକାରୀର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଛତୁ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି। ଝୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝୋଳର କଲର ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବେସର ତରକାରୀ। এই ଷ୍ଟେଜରେ ଆପଣମାନେ ଲୁଣ ଚାଖି ନେବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ଏହି ତରକାରୀକୁ ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା। ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରିବା, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କଳା ଜିରା ଦେବା। ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଉଥିବେ, ଥରେ କଳା ଜିରା ଦେଇ ଛୁଙ୍କ ବନାନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। 4-5ଟି ରସୁଣକୁ ଦରଛେଚା କରିବା, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଅଳ୍ପ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ରଖି ଛୁଙ୍କକୁ ବନେଇବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜର ଟମାଟୋ ଦେବା। ଟମାଟୋର ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଏମିତି ଟିକେ କ୍ୟୁବ୍ ସେପ୍ରେ କାଟି ନେବେ। ତରକାରୀରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଟମାଟୋ ହାଲକା ଭାଜିଗଲେ ତରକାରୀରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଟମାଟୋ ଏମିତି ହାଲକା ଲାଲ କଲର ହେଇଯିବା ପରେ, ରସୁଣ ଟିକେ ଭାଜିଯିବା ପରେ ଶେଷରେ 2 ପିଞ୍ଚ ହିଙ୍ଗୁ ଦେବା। এই ଛୁଙ୍କରେ ରସୁଣକୁ ବେଶୀ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଛୁଙ୍କର ବାସ୍ନା ଚାଲିଯିବ। ଏବେ এই ଗରମ ଛୁଙ୍କକୁ ଆଣି ଫୁଟୁଥିବା ଛତୁ ତରକାରୀରେ ଦେଇଦେବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିବା। ଛୁଙ୍କର ବାସ୍ନା ଫ୍ଲେଭର ତରକାରୀ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। এই ଛୁଙ୍କ ଦେଲେ এই ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ এই ପ୍ରୋସେସରେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।